कितना बार बोला हमको त्रिपल का याद दिया नहीं है बोलता है और यहाँ से ठीक ठाक क्या बढ़ता है क्या नहीं मिलेगा। ত্রাণ বন্টন নিয়ে মাদারিহাটের ভিডিওর সঙ্গে বচসা, আঙুল উঁচিয়ে টেবিল চাপড়ে ভিডিওর সঙ্গে হম্বিতম্বি আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার। ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ মাধ্যম। জানিয়ে নানা মহলে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। कोई बात नहीं सुनेगा। कितना बार बोला आपको प्लास्टिक का याद दिया? मैं ये कहती हूँ क्या सम्मान दिया आप? मैं कितना बार बोला आपको? कितना बार बोला आपको? সম্প্রতি ডুয়ার্সে হাতির হানায় মৃত্যু হয় মা ও মেয়ের। তাদের মৃত্যু নিয়ে অভিযোগ জানাতে গত 29 অক্টোবর মাদারিহাটের ভিডিও অফিসে হাজির হন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। মৃতার পরিবার ক্ষতিপূরণ কেন পাচ্ছেন না এই প্রশ্ন করায় ভিডিও নিজের মতো যুক্তি সাজান। তা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিজেপি সাংসদ। রীতিমতো আঙুল উঁচিয়ে টেবিল চাপড়ে নানান কুকথা বলেন তিনি। পাশাপাশি 4 অক্টোবর উত্তরবঙ্গের প্রবল বৃষ্টির ফলে যে বিপর্যয় তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মনোজ। বলেন চা বাগানে বহু শ্রমিক পরিবার বিপর্যস্ত, তারা এখনো পর্যন্ত ত্রাণ সামগ্রী পাননি, একটি ত্রিপলও দেওয়া হয়নি। তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ত্রিপল দিচ্ছেন, এটা কোন সংবিধানে আছে? আমি আপনাকে কতবার বলেছি বিপর্যস্ত মানুষগুলি ত্রিপল চাই, কিন্তু আপনি তো দেখছি ভিডিও অফিসকে পার্টি অফিসে পরিণত করেছেন। ভিডিওগিরি করতে হলে ভিডিওগিরি করুন, তা না হলে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরুন। এমনই মন্তব্য করতে শোনা যায় সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে। प्रोसेस आपको बोलता है कि टीएमसी का साथ में वहाँ पर ये ट्रिपल बांटो, टीएमसी का साथ में आप चावल बांटो, टीएमसी सरकारी चीज वहाँ पर बांटो। क्या प्रोसेस में है? कौन संविधान में है कि आप पार्टी के साथ में बैठ करके मैंने संविधान में पार्टी करने यहाँ पर आए क्या? हाँ, टीएमसी का झंडा लगाओ यहाँ पर, लगाओ इसका सिर में। सुनिए लगाना ही पड़ेगा। पूछना बोलते सर करके बोलेगा क्या? भाई आपको कितना बार बोला हमको त्रिपल का याद दिया नहीं है बोलता है और यहाँ से ठीक ठाक क्या बढ़ता है क्या नहीं मिलेगा? 18 लाख आदमी आपको वोट दिया है, क्या नहीं मिलेगा? हाँ, पूछना बोलते आप सर करके बोलेगा क्या? हाँ, तमाशा पाए यहाँ पर, तमाशा पार्टी करनी है यहाँ पर कि वीडियोगिरी करना है तो वीडियोगिरी करो, पार्टी करना है तो टीएमसी का झंडा लेके घूमो, टीएमसी का झंडा लेके घूमो।